बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जी, तो आज मैं आपके साथ सिरी साफ़ करने का, बकरे की सिरी साफ़ करने का कंप्लीट मेथड शेयर करूँगी बहुत ईजी तरीके से। और ये देखें, ये मगज़ है, इसके मगज़ साफ़ करने की कंप्लीट वीडियो मैं पहले लगा चुकी हूँ। और आज फिर मैं आपको इसके भी साफ़ करने का एक बार फिर इससे तरीका बताऊँगी। और सिरी को किस तरह से साफ़ करना है, इसमें से आपने ये जो बोटियाँ, ये जो मैंने अलग की हुई हैं, इस तरह ये आपने ये बोटियाँ जो है ना, ये अलग कर लेनी है सारी। इन बोटियों को कम्प्लीटली साफ़ किस तरह से करना है, इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। और दूसरी बोटियाँ आपने ना, पीसेस जो हैं वो गोश्त के, वो आपने अलग कर लेने हैं। ये देखें, ये जो मैंने अलग कर रही हूँ ना, इसी तरह आपने ये अलग कर लेने हैं। और साथ ही आपने ना गर्म पानी रख देना है, गर्म होने के लिए पानी रख देना है चूल्हे पर। और ये सारी बोटियाँ जो है ना, ये जो मैं निकाल रही हूँ, इनको भी आपने निकाल के अलग कर लें। और इनकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनको साफ़ करने का जो सही और ठीक तरीका है, वो मैं आपको बताऊँगी, जिससे ना आपकी सिरी बनेगी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। जो सिरी लवर्स हैं ना, जो ये पसंद करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है इसकी सफाई का, ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाए। तो ये जो मगज़ है, ये भी मैं निकाल के अलग कर लूँगी। ये देखें, इसके ऊपर ये जो बारीक सी झिल्ली है, इसको किस तरह से उतारना है और किस तरह से साफ़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो अब जो है ना, वो चलते हैं इसको साफ़ करने के तरीके की तरफ, कि इसको साफ़ किस तरह से करना है। ये मैंने सारे अलग कर लिए हैं और गोश्त जो है वो अलग कर लिया है। आपने ऐसा करना है कि सिर को एक ना खुले बर्तन में, सबसे पहले आपने इसको खुले बर्तन में डाल लेना है, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। आपने खुलता हुआ सही से गर्म पानी, ये जो मैंने बोटियाँ अलग की हुई हैं ना, कुछ ज़बान की बोटियाँ, और ये जो है ना बोटियाँ साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। इनको आपने गर्म पानी में, खुलते हुए पानी में डालना है। और बाकी जो पानी है ना, उसमें आपने ठंडा पानी मिक्स कर लेना है। और जो है ना, वो नीम गर्म पानी में आपने जो है ना, ये बाकी का गोश्त जो है ना, वो डाल के आपने 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो इसमें जो होती है ना, वो बारीक बारीक सी किरचियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जो कि सालन के टेस्ट को ख़राब कर देती हैं जब मुंह में आती हैं। तो ये देखें, और ये जो ज़ुबान की बोटियाँ, कुछ दूसरी जबड़े की बोटियाँ, ये जो है ना मैंने अलग की हुई है, इनको खोलते हुए गर्म पानी में आपने डालना है। और एक आपने तेज़ छुरी ले लेनी है। और ये देखें, इसको जैसे ही मैं साफ़ करूँगी, ये इसके ऊपर से ये जो इसकी बारीक सी झिल्ली है ना, ये उतर जाएगी। ये जी, ये देखें, ये बहुत ईज़िली ऊपर से रिमूव हो जाएगी। तो ये मैं ना सारी बोटियाँ इसी तरह से साफ़ करूँगी। और मैं साथ-साथ मैं आपको इसके मेथड भी शेयर करती जाऊँगी। और ये बहुत अच्छे से, बहुत नीट और साफ़-सुथरी हो जाएँगी। और ये जो है ना, साफ़ करने का तरीका जो है ना, आई थिंक सो आपको पहले किसी भी ने नहीं बताया होगा न। मैं आपको सिरी साफ़ करने और पकाने का कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें जी, एक इसकी झिल्ली मैंने उतार ली है। ये देखें जी, ये इस तरह से, ये जो है ना, इसकी ये जो ऊपर की झिल्ली होती है ना, ये उतारनी जो है ना बहुत आसान है गर्म। लेकिन ये आप अगर ठंडे पानी में आप इसको डाल के साफ़ करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये कभी भी, ये जो बोटियाँ होती हैं ना, ये वाली जो मैं आपको साफ़ करना बता रही हूँ, ये कभी भी साफ़ नहीं होंगी। इनको आपने गर्म पानी में ही साफ़ करना है। और ये देखें, ये बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, बिल्कुल नीट हो गई हैं। ये सारी बोटियाँ मैंने इसी तरह से खुरच के इनके ऊपर की झिल्ली उतार ली थी। ये देखिए जी, ये तीसरी बोटी मैंने ले ली है, ये भी इसी तरह मैंने इसकी झिल्ली उतार ली थी ऊपर की, और इसको बहुत अच्छे से नीट कर लिया था। ये देखें, इसके सारे जो है ना, वो आपने इसी तरह से आपने इसको रिमूव करना है। अगर आप इस तरह से इसकी झिल्ली ऊपर से रिमूव करके इसको अच्छे से साफ़ करके पकाएँगे ना, तो इसका टेस्ट जो है ना, वो बहुत अच्छा और डबल होगा। ये जबड़े की बोटी थी ऊपर के, वो ये देखें, इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वो गंद फँसा हुआ था। ये जो था, वो भी मैंने उतार लिया है। ये आपने छुरी जो है, एक तो आपने छुरी बहुत तेज़ लेनी है, और दूसरा इसकी ना नोक की हेल्प से आपने ना इसको रिमूव करेंगे ना, तो बहुत ईज़िली रिमूव हो जाएगा। कुछ भी ये मुश्किल मेथड नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है, हर काम पे थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर होती है, बगैर मेहनत के कोई भी काम नहीं होता। तो ये देखें, बहुत ईज़िली ये रिमूव हो गई थी, और मैंने इनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था। मैं आपको कंप्लीटली
جو ہے نا وہ اس کو صاف کرنے کے بعد کی بھی وہ دکھا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ کتنی یہ نیٹ اور صاف ستھری ہوگی تھی۔ بہت ایزیلی جو ہے نا وہ یہ اتر جاتی ہیں ان کی یہ جو ہے اوپر کی جھلی۔ آپ نے یہ سارے اسی طرح سے یہ اتار لینی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر چکی ہوں، تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک کمپلیٹ جو ہے نا ولاگ اپلوڈ کروں اس کا جو ہے نا سیری صاف کرنے کا۔ اور میں نے پائے بھی صاف کیے ہیں اس ویڈیو میں، تو پائے کی بھی میں کمپلیٹ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کہ بہت ایزیلی ہوتے ہیں۔ ہاں تھوڑی سی محنت ضرور ہوتی ہے، کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں اس کی یہ سارے کی جھلی میں نے اچھے سے ریموو کر لی تھی۔ ہاں ان میں گرم کھولتا ہوا پانی آپ نے ضرور ڈالنا ہے، وہ ڈالیں گے تو بہت ایزیلی یہ سارے صاف ہو جائیں گے اور صاف کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جو یہ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے یہ کمپلیٹ اور بہت ایزی اور بہت اتھینٹک جو ہے نا طریقے سے میں نے یہ ساری آپ کے ساتھ یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی کمپلیٹلی سارے جو وہ زبان کی بوٹیاں تھیں یا کچھ وہ تھی وہ ساری کمپلیٹلی صاف ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہ کمپلیٹلی ساری صاف ہو چکی ہے، گوشت بالکل اس طرح وائٹ اور نیٹ ہو گیا تھا، ایک بھی خون کا قطرہ نہیں رہا تھا۔ اور باقی یہ جو بوٹیاں یہ دیکھیں یہ میں نے 5 منٹ کے لیے ہلکے سے نیم گرم پانی میں نے جو ہے نا وہ ڈال کے رکھ دی تھی، اس میں سے یہ دیکھیں خون جتنا بھی تھا وہ سارا نکل چکا تھا اور بالکل ساری بوٹیاں جو ہے وہ صاف ستھری ہو چکی تھی۔ اور یہ دیکھیں یہ نیچے جو ہے نا وہ کرچیاں جو تھی وہ سری میں سے جو نکلتی ہیں یہ جو منہ میں آتی ہیں، یہ دیکھیں یہ بالکل یہ الگ ہو چکی تھی، یہ بھی میں نے بالکل نکال لی تھی۔ تو جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس گوشت کو نا سارے کو اکٹھا کر دینا، جو زبان کی بوٹیاں تھیں وہ بھی اور دوسرا گوشت بھی اکٹھا کر کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا ہلکا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پھیر لینا ہے اور اس کو کمپلیٹلی واش کر لینا، اس میں سے خون کا جتنا بھی وہ نکل جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ کمپلیٹلی صاف ہو چکا تھا، یہ دیکھیں بالکل واش ہو چکا تھا اور بالکل صاف ستھرے ہو چکا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے مغز صاف کرنے کے بھی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اس کی جھلی تھوڑی سی اتارنے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر ایک دفعہ اتارنا آ جائے نا تو پھر کوئی مشکل کام نہیں، آپ نے آہستہ آہستہ کر کے نا آہستہ آہستہ کھینچتے جائیں گے تو یہ اترتی جائے گی، اس کے اوپر کی جھلی ریموو ہو جائے گی، بالکل نیچے سے صاف ستھرا جو مغز ہے وہ نکل آئے گا۔ یہ پورے مغز کے اوپر سے میں نے جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے چٹکیوں کی مدد سے کھینچ کے اوپر سے جھلی جو ہے اتار لی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کے پکانے کا میتھڈ بھی شیئر کروں گی۔ تو اس کی جھلی میں نے پورے کے اوپر سے ریموو کر کے نہ اس کو پورے کے پورے کو بہت اچھے سے نیٹ اور صاف ستھرا کر لیا تھا، بالکل وائٹ ہو چکا تھا۔ اور اس کو اس کو گرم پانی میں نہیں ڈالنا، اس کو بھی آپ نے نا ہاتھ کی مدد سے نا اسی طرح اتارنی ہے اس کی جھلی، اور اس کو نا اپنے ٹھنڈے پانی میں نا واش کر لینا ہے اور یہ بہت ایزیلی صاف ہو جاتا ہے۔ ہاں تھوڑی سی محنت اس پہ بھی ضرور ہوگی، بغیر محنت کے کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو اس کے نا صاف کرنے کے بعد کی بھی میں آپ کو کمپلیٹلی ویڈیو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا نیٹ اور صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ اس کو میں نے کمپلیٹ اسی طرح مکمل صاف کرا، یہ دیکھیں جی یہ بالکل اس نیٹ اور صاف ستھرا ہو چکا تھا، اس کے اوپر سے جھلی بالکل اتر چکی تھی۔ اور یہ پائے جو ہیں یہ بھی میں نے صاف کر لیے تھے، اس کی بھی کمپلیٹ ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں سرے کو پکانے کی طرف۔ میں نے کوکر میں ڈال لیا تھا، اس کے ساتھ میں نے ساری چیزیں جو تھی ٹماٹر سبز مرچیں اس میں ایڈ کر دی تھی، ایک آپ اپنی مرضی کے مطابق سپائسز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پیاز میں نے 2 کاٹے ہوئے تھے وہ ڈال دیے تھے، ایک چمچ میں نے نمک ایڈ کیا تھا، آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے اس میں سرخ مرچ ایڈ کی تھی، اس میں جو ہے نا وہ
अदरक का पाउडर, लहसुन का पाउडर और सारे पाउडर जो है ना वो मिक्स थे, वो दड़ा मिर्च थी इसमें, वो सारी, वो हल्दी मैंने आधे चम्मच डाल दी थी, और 2 गिलास मैंने इसको पानी लगा के ना कुकर को मैंने बंद करके ना इसको अच्छे से मैंने ना गला लिया था। गलाने के बाद ना इसको अच्छे से गलाने के बाद मैंने इसमें ना देसी घी ऐड कर दिया था। अगर आप देसी घी नहीं पसंद करते तो आप ऑयल ऐड कर लें। ऑयल ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लें, और इसकी ना अच्छे से भुनाई क्या अपनी करनी है। और इसकी भुनाई करने के बाद आपने ना इसमें ना 2 गिलास पानी ऐड कर देना है, और 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद ना आपने इसको दोबारा से ना लगा देना है, प्रेशर कुकर लगा देना है, ताकि जो थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क रह चुका है वो भी जब वो ख़त्म हो जाए, और अच्छे से ये इसका गल के ये रेडी हो जाए। ये मैंने दोबारा इसको कुकर लगाया था, 5 मिनट के लिए लगा के मैंने इसको जो है ना वो साफ़ सुथरा कर लिया था। 10 मिनट के बाद ये देखिए मैंने कुकर जब खोला था तो इसके ऊपर ना हल्की सी तरी आ गई थी। तो इसी तरह जो है ना वो तरी आ जाए तो आपका जो है ना वो पक के बिल्कुल रेडी हो गया था। इस लेवल पे आके ना आपने इसमें धनिया ऐड कर देना है। मेरे ये देखें बिल्कुल पक के रेडी हो गई, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। और आपने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है, जब तक मैं इसको जो है ना वो डिश आउट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जी। तो ये देखें ये बन के रेडी हो चुकी थी, और इसकी जो है ना लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही थी। अल्लाह हाफिज़।